पुआ बापार ए बाड़ी पड़ा मोर बापा ना धरचु ब्राह्मण कि मो बापा तो श्राद्ध करबो कि तुम कोन सा बाड़ी कोन बाड़ी खिया किलो हेरी तोर घर कोठी तोर बापा ना कोन तोर किछ को कहबो तो कहबो ना राजा कहबी तोर गर्भ नष्ट कर दे बाड़ी खिया एटा गर्भ नाइलो गर्भ को गर्भ से हमर होउनी से हमर होउनी मते पत्थर परिचय मोर ए किलो ए बाड़ी खिया ए बेला हाथ मार दिथिला एमा धर दिथिला एमा बेला धर दिथिला बाड़ी खिया तते हाथ मानिलो ए बेला धर दिथिला बाड़ी खिया आउ ना भितरु हमर बहुत पड़े था गो ए किलो केड़े भरोसा तोर किलो केड़े भरोसा तोर किलो केड़े भरोसा तोर किलो केड़े भरोसा तोर पोतारु अछु तू नाम मोर पोतारु अछु तू नाम मोर किलो केड़े भरोसा तोर किलो केड़े भरोसा तोर ए तू के हां के मना पचार तुमर ग्राम पचार तुम परिचय बागु तू के बा मते तो बतारिबो हमर राज्य तो आसी मते तो बतारिबो बाड़ी खिया एटा तुम राज्य हां हमर राजा का पोखरी हां तो घर कोठी तोर बापा ना कोन तो ना किछ को कहबी तो को छाड़ीबी नेबे कोई उन छाड़ू ना छाड़ीबी हां मो घर होची गां रे गांव लेके जानी को गांव ले ना तार ना नहीं की गां नाड़ा द हां हां मो घर होची हां कोना जसर कोन आउ जो सर पिता का नाम रत्नाकर ओ राजकुमार ग माउची एते जण पड़न की बयस 617 भितरा का हिदियो ये तो टिप्पणी रखी था विचार तर माता का नाम लीलावती आ तुम्हारी नाडा मो नाड़ा हाँ। मदन सुंदर ए मां केडो सुदा नाडा गो बड़ मां नाडा सुले म काटी दा म लागुची जीव छिड़ जीव लो हेडी मु न जाने केते गाली दे देली हां हां तबे मोर धरिबनी कौन धरबी लो नाइ कथा को धरिबनी तो कथा को धरबी तो मु देखि मोर मन कोन हेई आउची कौन होची तो मु देखि मोर मन प्राण बिकी देली केते टंका को 20 टका को रेट आई जो थाउ आरो कथा पचारिबे पचन देह सन होता हानि आउची काटी जाउ ना तो हानि जाउ लो तमे बा हेई तकी हां बा हां बा घर हां बा है बकी काकू मते मेते तमे मते बा है बो दिन सारी बाय तमे मते बाहे बो दिन थारी बाहे तमे मते बाहे बो पानो हेले मोर जीवन जीवाय तमे मते बाहे बो थारी बाहे तमे मते बाहे बो दिन थारी बाहे तमे मते बाहे बो तमे बढ़िया बड़बड़ी के गुजरा बाड़ी खिया नहीं नहीं हाँ। तो नाइट बेसी लंबा गला झुंटी की पड़ी गलु नाइट लागेला तोरा के फुटिया दसो गुटी बाड़ी का पेलला मु सबे पिला नाही गवा बड़मा ए गार के कोजु कहू बेल बुलले समत हमर बना को आसीबे मु कार बना जुई सबे झेगा मु बेड़ बुली गले 10 घंटा तोर पिंढारे बोझ तू केने का पाखु जीबो ना वैसे झेगा मु एमा। मु कोडा चालिया पिला पिंडा जाडरे लोटी पड़िबो झुटी देखि पड़े बाड़ी खिया केमिति गीत स्टाइल पकि देखिनो ना हां आरो स्टाइल रो तमे जानि पारुथबो हमरे बमकिरे यात्रा लागबा को चोड़ियानी पाट को डाकिबे नले सब सपणी रात ठाकुणे संगे बुली उला अरे मन पाउन भाई ना मन पाउन हां मन पाइबनी मन पाइबर तो अनेकी बइथती केमिति सुंदर देख बमके ठाकुरानी उड़िया का दुची हालो तते घोटा ने मोर घर के भांगछु तू हां तते नटा लागुतिलो मते का लागुनी एडी बा हेइ जो केमिति सुंदर दुची देखिलो ना आकु जदी बमके बगला बंध से झटा बाड़ा हुबका मार दो बारिया डोरी पळेबो एरे बाड़ी खिया हेला बो लाई खुणा खुणी करबुनु जते खुणा खुणी करबु भलु राबुती दी तोर मुंडा तोल रापी दी बाड़ी खाकू सुंदर देख डबल वेणी की हेड क्लिप कांति की ग्यास लाइटो बड़मा मन पाउनु गा मा मन पाइबनी बड़ मा को नानी मन पाउनु हां हां मन पाइबनी फूल देख जेति की दशहरा रे सब पुराना फूल पके दे सब लोग पकेबो ये याडा दंडी देखल हलौची आउ थरे 26 हेलानी दंडी दे मोर मा काउ दिवारा 26 हेला काल रान रो पिला मोर मा काउ दोना बोलची दे दिबी दबो कने तते सिंगाणी खाया हां कहूची मो सिंगा ना के सिंगा चाटुची मते माई पकर है नाइटू पिंच देख मोगो बिल रो हुबका को लगा हवा को एडी एडी सुना सुना अरे रूप कांति सब दोस्ती देखिल ना ए जो ड्रेस पिंदिनी की सब ऑनलाइन माडा गार हां राती पाइर ऑनलाइन वाला आर दांडरा काठिया मो दांडरा का सबले ऑर्डर करथाउ जगह और सजेती ऑर्डर वाला पाखरा का
আচ্ছা বিদেশী তুম ঘর কেউঠারে আর ঘর বুড়িপদর ঘর বুড়িপদর ହେଲେ ଅରିଜିନାଲ କାଣା କହୁଛୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା କହିବୁ ଆସେ ବାଡ଼ିକା ମତେ ମାଇପ କରିଥିଲେ ଏ ଗାଁ କେ ଜାଣି ମୋର କଥା ଘୁରି ରଖିଛି ତୋର ସବୁରା ପଦର ପକେଇଲେ ବାଡ଼ି ଖାଇବେ ପଦର ପକେଇବି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପିତା ନାମ ପିତା ତିନାଥ ପ୍ରଧାନ ପିତାଙ୍କ ନାମ ତିନାଥ ପ୍ରଧାନ ଏଲା ଏଇଠି କାଣା ହଉଛୁ ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ମାଇପ କରିଥିଲେ କେ ଜାଣିତେ ମୋର ଘର ଘୁରି ରଖିନି ବାଡ଼ିକା ମତେ ମାଇପ ଆଚ୍ଛା ପିତା ନାମ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର ତୁମ ନାମ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୁଲି ପାଳ କରୁଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଖବ ବୁଝିଛି ବମ୍ବେକେ ଗାଁରେ ପାଳ କରୁଛି ଚକ୍ର ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛି ମା ସବୁ ଆଡ୍ରେସ ତତେ ଜଣା କିଲ ବୁଲି ବୁଲି ପାଲା କରୁଛି ସପଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଖମ୍ବ ପୁତିଛି ବମ୍ବେକେ ପାଳ କରୁଛି ଜକର ଗାଁରେ ବିଭା ହେଇଛି ବମକେରେ ପାଲା କରୁଛି ମା ନଡିଆର ତିନିଟା ଖଣ୍ଡ ତତେ କେତେ ଜଣା ପରୀକ୍ଷା ମତେ ମାଇପ ଗଲାନି ରାଣ୍ଡର ପିଲା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇଥିବ ନାଇଟୁ ପକାଲ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ବମକେରେ ତତେ ପରିଶ୍ରା କରିବେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି କିଏ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲ ନାଇଟୁ ପକା ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ହଁ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଥିଲ ଝିଅ ଇଆଡେ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ ନେଲ ମୋ ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଏ ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଘର ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ଓହୋ ଏମିତି କେନ ହଉଛୁ ଜମା ଦେଇ ରହିବାକୁ ନା ଯିବାକୁ ଯାଉନ ନାଇଁ ଗ ମାଉସୀ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବାପାରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନାହିଁ ନା ମତେ କହିଦେବେ କି ମା ତତେ କିଏ କହିବେ କିଲୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ସିନା ଝିକି ଦେବେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଏ ଦେଖେଇବନି ମୁଁ ଦିନ ହଟାଣ କରିବିନି ଗ ମୋର ମନରେ ପଳେଇବି ହଟାଣ କରିବିନି ହଁ। ଏବେ ଆମର ମଝିଆ ପଡିଲା ବମ୍ବେରେ 4 ମାସ ରଖିଲା ବମ୍ବେରେ 4 ମାସ ରଖିଲା କେ ଜାଣିଲେ କି ମା ତୋର କିଏ ଜାଣିବ କହିଲ ତୁ ଘୁଡେଇ ଦଉଛୁ ନା ତଳେ ଯେ ପତ୍ର ପକେଇ ସତିଲ ସତୀ ଗାଁଟା ଯାକ ପତି ଭଲ ମା ଛାତି ସାଇ ପିଲା କାନ୍ତଲା ପଇତେ ପାଇଁ ତୁ କୁନ୍ତଲ ଘଇତା ପାଇଁ ମୁଗୁରେ ମାଇପ ପାଇଁ ଝିକୁଛି ବାପା ମାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁତା କରିଦବ ନାଇଁ ଲ ତତେ ମୁଁ କୁମୁରୁଡା କରିଦେବି ତୁମର ଖରବର ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପୁତାଲା ସତି ଝିକୁଛି ରାଣ୍ଡର ପିଲା ନାଇଟୁ ପକାଲ ବିସିକା ଦରୁ ରାଣ୍ଡର ପିଲା ବିଷୟ ହଉନି ଗୋ ତାର ଆଚ୍ଛା ତୁମ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ସହିତ କିପରି ବାହାଘର କରିବି ଏଠି ଶୁଣ ତାହେଲେ ଆମ ସିଂହଦ୍ୱାର ତମେ ରହିବ ମୋ ବାବାକୁ କହି ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିବି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସ କଥା ତୁମ ସହିତ ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ମୋର କଥା ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରଖିବ ତାହେଲେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇପାରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରହିଥିଲି ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣିବୁ ରୂପାର ଚୌକି ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବୃକ୍ଷ ପରେ ଯମୁନଦ ପତ୍ର ପରେ ମତି ଫଳ ଥାଲିଆ ମୟୁର ବଛି ଫଳ করে পারে ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇପାରିବ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ସତୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ जीव जदि जाओ तुम्हें दुख करी नाही जीव जदि जाओ तुमे दुख करिबि नाही साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे मुझी थी तुम्हारी पाए मु रही थी तुम्हारी पाए जीव जदि जाओ तुमे दुख करिबि नाही हाय रे मिता केमिति छाड़ीबी कह तोरी हाथ आय रे मित केमिति छाड़िबि कह तोहरी हाथ ସେଠାବାରୁ କୁମର ଯେ କରିଲା ଗମନ आय रे मित ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମିଳିଲା କଜାଣ हाय रे मिता କଥା ଦେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ଧୀରେ ଚଳିଗଲା हाय रे मिता ଆପଣା ଗୃହରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା आय रे मित ଭଙ୍ଗା ଗୃହରେ ଯାଇ ଝିଅ ମିଳିଲା କଜାଣ जीव जदि जाओ तुम्हें दुख करी नहीं ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କର ଝିଅ କରିଲା ଶୟନ पुणी केबे फेरी आस ନେତୃମଧ୍ରୁ ଅଶ୍ରୁଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା ଯାଇ जीव जदि जाओ तुम्हें ଏ କଥାକୁ ରାଜନ ଯେ ଶୁଣିଦେଲେ ତହିଁ हाय रे मिता केमिति छाड़ीबी कह तोहरी हाथ ଧ୍ୟାନ ଦେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପଦ୍ମାବତୀ କଥା ମାନେ ରାଜପୁତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏଣେ ପଦ୍ମାବତୀ କଥା ଦେଇ କରିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଗୃହରେ ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ଶୟନ କରିଛି
କାହିଁକି ନା ପିତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଭଙ୍ଗା ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିଛି ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦାସୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ମଣିମା ମୋର ଜୁହାର ନିଅ ଆଚ୍ଛା ଦାସୀ ଓ ଏ ଅସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମଣିମା ତମ ଝିଅ ପଦାବତୀ ସେ କାହିଁକି ନା ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭଙ୍ଗା କୋଠିଆରେ ମୋ ମାଡି ଶୋଇଛି ଦାସିଲ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି ଶୁଣେ ହଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଁ। ହଁ? ମୋରି ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଚ୍ଛା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ଭଙ୍ଗା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ମୋର ଏଇ ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡି ଅନ୍ତପୁର ଛାଡି ଦେଇ ହଁ। ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୟନ କରିଛି ମୋ ମାଡି ଶୋଇଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାହେଲେ- ମୁଁ କିଛି କହିନି ହଁ? ତୁ ରାଣ ପିଲା କଲେ କହିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ କହିଲା କିଏ କହିଲା କିଏ ଜାଣିନୁ ମା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାଅ କିଏ କହିଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା